जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची जून 5 बुधवार चलंतु नजर पकाइबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। मालदीप नुहे लक्षाद्वीप जीवाकू परामर्श देले इजराइल। सुंदर बेलाभूमि पर्यटन पर प्रसिद्ध मालदीप गाजा युद्ध पालेस्टाइन को समर्थन जणाई इजराइल पर्यटक मानक आगमन उपरे निषेधादेश लगाई। फल मालदीप को वर्जन कर भारतीय बेलाभूमि विशेषकर लक्षाद्वीप भ्रमण करने को इजराइल एहार पर्यटक मानक परामर्श देइछि। भारतीय बेलाभूमि गुड़िकर भव्य स्वागत संबर्धना और भल अतिथेय मिलता है बोली इजराइल दूतावास पक्षरु एक्सरे स्पोर्ट्स कराई। गत जानुआरी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षाद्वीप जाई एहार बेलाभूमि को प्रशंसा करने सह सेठाकार अंचलवासी अतिथेयता बेस प्रशंसनीय बोली कहिसंती। तेबे से मालदीपर बेलाभूमि पर्यटन को विरोध करुथुबार एक भूल धारणार उक्ति उपदेश सृष्टि होइतिला। एपरिकी केतेजन मालदीप मंत्री मोदी विरोध में सोशल मीडिया रे पोस्ट मध्य करथिले। एहाकु नै भारत में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबा सह मालदीप बेलाभूमि वर्जन करने नहीं एक कैंपेन बा अभियान आरंभ होइतिला। परवर्ती खबर जेतेबेले भोट गणना हुए ईवीएम मेसिन रु किछि भोट बाहर करा जाए कहीं आज चली भोट गणती कहा मनरे उत्साह तो कहा मनरे भय किए मारिबो बाजी किए गढ़ सरकार खाली पार्टी नुहे कि प्रार्थी नुहे समस्त ओडिशावासी मध्य एही द्वंद्व रे। तेबे भोट गणति पर सबु स्पष्ट हो जानिजीव कहा उपरे ओडिशावासी भरोसा करुछंती। तेबे आपण जानती कि जेतेबेले भोट गणना हुए ईवीएम मेसिन रु किछि भोट मध्य बाहर कर दिया जाए। तेबे एही व्यवस्था आज काली रु हेउनी बरम जेतेबेले ईवीएम रे भोट देबा आरंभ हैला सेबे ठारु हेउछि। आपण एहा जानी आश्चर्य होई पारंती किंतु एहा केवल करा जाए नाही बरम भारतर निर्वाचन आयोगर गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट फॉर्म 17C रे एहा पई एक स्तंभ मध्य रहिछि। जेतेबेले निर्वाचन हुए प्रत्येक बूथ रे उपस्थित भोटर संख्या अनुसार ईवीएम यथा इलेक्ट्रॉनिक भोटिंग मेसिन मिलता है। यह व्यतीत काले कौन मेसिन खराब हो एने 2 रु 5 मेसिन रिजर्व भाव में रखी दि जाए। परवर्ती खबर भोट काउंटिंग बेले ग्राहक को झटका 2700 पॉइंट कमिला सेंसेक्स। लोकसभा निर्वाचन 2024 शेष होगा पर सकाळ 8टारू भोट गणना चली अपराह्न सुधा चित्र स्पष्ट हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। किंतु स्टॉक मार्केट भोट गणनार प्रारंभिक धारा को पसंद करेनी। पूर्व कमर्शियल दिन गुड़िक भली लोकसभा निर्वाचन फलाफल दिन बंपर बाउंस बदल में स्टॉक मार्केट क्रैश होइछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 30 शेयर सेंसेक्स 1700 पॉइंट रु अधिक ह्रास पाइथिबा बेले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रे निफ्टी 400 रु अधिक पॉइंट कमी खाता खोली। यह पूर्व एग्जिट पोल आकलन पर सोमवार बाजार में उभय सूचकों रेकर्ड। परवर्ती खबर रायबरेली में 4 लाख रु अधिक भोट रे जीतिले राहुल भांगिले मां सोनिया रेकर्ड। उत्तर प्रदेश रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रेकर्ड विजय 4 लाख रु अधिक भोट रे जीति राहुल। यह सहित पराजय स्वीकार करिसेंती बीजेपी प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह। राहुल एही विराट मार्जिन रे 2019 रे सोनिया जीतिथिबा भोट व्यवधान ठारू 2 गुणा अधिक। बीजेपी प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह को 2,70,000 भोट मिली। सही भली पीएसपी प्रार्थी ठाकुर पदार्थ यादव को तृतीय स्थान रे थिबा बेले 2,10,000 भोट मिली। सही भली 2019 रे जदि कथा हेबो सोनिया गांधी रायबरेली रे दिनेश प्रताप सिंह ठारू 1,67,178 भोट रे हराइथिले। हेले चलित निर्वाचन रे रायबरेली रु राहुल एक बड़ व्यवधान रे जीतिछंती। कांग्रेस रो पूर्वतन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उपरे एथर ना केवल वायनाड आसन को बंचाइबार दायित्व थिला बरम कांग्रेस रो गड़ रायबरेली को सुरक्षित करने एक बड़ चैलेंज थिला। परवर्ती खबर निर्वाचन सरीछि कि नाही 500 टंका वृद्धि हैला सुना दर रूपा दर भी बढ़ी। मंगलवार 4 जून 2024 अर्थात लोकसभा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबा दिन सुना रूपार दर बढ़ी। गहना बजार रे आज सुना दर 10 ग्राम पिछा 500 टंका बढ़ी 72,200 टंका पहुंची। रूपा दर में 100 टंका अधिक बढ़ी एवं किलोग्राम पछा 92,000 टंका स्पर्श करिछि। परवर्ती खबर वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय 1.5 लाख रु अधिक भोट रे अजय राय को हराइले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी वाराणसी लोकसभा आसन में विजयी होइछंती। भोट गणना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सपा सहदली अजय राय को 1,52,513 भोट रे परास्त करिसंती। एही आसन एही निर्वाचन सबुठारु चर्चित आसन कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय थर पई एठारु बीजेपी प्रार्थी होइछंती। कांग्रेस मिलित मेंटर अजय राय व्यतीत
बीएफसी अतहर जमाल लारी एठारे मतदान करथिले। तांको व्यतीत वाराणसी निर्वाचन में आउ 6 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करथिले। आपण माने कहि रखु जे 2014-2019 लोकसभा निर्वाचन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जबरदस्त विजय हासिल करथिले। 2014 लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस अजय राय तृतीय स्थान रही। एसहित आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल 20.30% भोट पाई द्वितीय स्थान रही। यापर पीएम मोदी 3,70,000 अधिक भोट। परवर्ती खबर हिंजिली आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजयी। हिंजिली विधानसभा आसन में प्रचंड बहुमत विजय हासिल करिछि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। 4,393 भोट रे विजय हासिल करिसेंति बीजेडी सुप्रीमो। एही आसन में तांको विपक्ष बीजेपी प्रार्थी शिशिर कुमार मिश्र प्रतिद्वंदिता करुथिले, हेले तांकु एही आसन में निराश होबाकु पड़िछि। सेपटे भुवनेश्वर लोकसभा आसन में पुणी थरे बाजीमात करिसेंति अपराजिता षडंगी। प्रारंभिक ट्रेंड रे पछरे पड़िथिले सुधा परे जबरदस्त कमबैक करथिले अपराजिता षडंगी। एथर भुवनेश्वर रे तांकु 4,69,245 भोट मिली। तांको पछरे द्वितीय स्थान रहिसेंति मनमथ राउतुंको 4,59,234 भोट मिली। 40,111 भोट व्यवधान रे बड़ विजय हासिल करिसेंति अपराजिता। भोटिंग परे एथर अपराजिता पराजित हेबे बोली अनेक राजनैतिक पंडित मत रखिथिले, हेले भूल प्रमाणित होइसेंति अपराजिता षडंगी। निर्वाचन फलाफल बीजेपी पर गोटे शुभ खबर आनी देउछि। धर्मेंद्र प्रधान प्रदीप पुरोहित एवं पुरी आसन में विजय होती संबित पात्र। से 5,91,643 भोट पाई बेले बीजेडी अरूप पट्टनायक को 4,92,025 खंड भोट मिली। मोट 69,618 भोट व्यवधान में विजयी होती संबित पात्र। परवर्ती खबर ओडिशा रे फुटिला पद्म मुख्यमंत्री रेस रे एही नेता माने अछंती। ओडिशा विधानसभा निर्वाचन 2024 रे भाजपा संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि। मैजिक नंबर 75 छुईबा दल 80 छुईछि। एही क्रम रे बीजेडी 55 भोट पाइछि। नवीन पट्टनायक दल अति शोचनीय भावे परास्त होइछि। तेबे प्राय 25 वर्ष अर्थात 5 दशंधिर व्यवधान रे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबाकु जाउछि। एबे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि भाजपार मुख्यमंत्री चेहरा किए। सीएम दौड़ रे अनेक नेतांक नाम सामना को आसुथुवा बेले किछि नेता अग्रणी भाव अछंती। सेमाने हेले ओडिशार 147 रु 75 विधानसभा आसन जीति भाजपा ओडिशा रे राजनीति रे आलोड़न सृष्टि करिछि। बहुमत मिलिबा परे एबे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि राज्य रे मुख्यमंत्री किए हबो। एही मध्य रे जणे बड़ केंद्रमंत्री नाम आगरे मध्य रहिछि, से हेले धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान पश्चिम ओडिशा अर्थात संबलपुर निर्वाचन मंडली लोकसभा प्रार्थी भाव मैदान में ओह्लैथिले। तांकु टक्कर देउछंती बीजेडी बड़ नेता प्रणव प्रकाश दास। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र संबलपुर बड़ विजय हासिल करथिबा बेले तांकु भाजपा पश्चिम ओडिशार चेहरा भावे मुख्यमंत्री दायित्व दे पारे। सेहीपरि मुख्यमंत्री रेस रे द्वितीय बड़ चेहरा होइछंती संबित पात्र। से पुरी लोकसभा आसन लड़ी विजय होइछंती। तेबे संबित ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय नेता भावे भाजपा तांकु मध्य मुख्यमंत्री ऑफर दे पारे। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व भाजपा ओडिशा रे राज्य सभापति को बदलाई देथिला। वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मंत्री मनमोहन सामल को राज्य सभापति भावे नियुक्ति करा जायतिला। समीर महांती को स्थान नहीं सामल। तेबे मुख्यमंत्री पद दौड़ में से मध्य जड़े शक्तिशाली प्रतिद्वंदी भाव उभा होइछंती। मुख्यमंत्री दौड़ में भाजपा नेता जयनारायण मिश्र नाम रही। जयनारायण संबलपुर विधानसभा निर्वाचन मंडलीर विधायक अटंती। से 20 जुलाई 2022 रु ओडिशा विधानसभा विरोधी दलर नेता भाव कार्य करुछंती। भाजपा ओडिशार संभाव्य मुख्यमंत्री दौड़ में अपराजिता षडंगी नाम अच्छी। अपराजिता हेउछंती भुवनेश्वर वर्तमान एमपी। से 1994 बैच ओडिशा क्याडर पूर्वतन आईएएस। परवर्ती खबर झारसुगुड़ा और ब्रजराजनगर रे फुटिला पद्म। बरगढ़ लोकसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत झारसुगुड़ार जिलार झारसुगुड़ा और ब्रजनगर विधानसभा आसन में समस्त 19 राउंड गणति शेष होइछि। उभय आसन में बीजेपी बाजीमात होइतिबा सूचना मिली। झारसुगुड़ा रे बीजेपी टंकधर त्रिपाठी निज निकटतम
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କଠାରୁ 1322 ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରଜର ରାଜନଗରରେ ବିଜେଡିର ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ 24,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧିର ପରମ୍ପରା, ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବିଜେଡିର ଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧିର ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଅପରାଜୟ ଓ ଅଜୟର ଟ୍ୟାଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ବିଜେଡିର ଗଡ଼। ଷଷ୍ଠ ଥରର ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ଔପଚାରିକତା ଏବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଲାଗିଛି ବିରାମ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବାକୁ ଥିବା ରେକର୍ଡରେ। ରାଜନୀତିର ଶାଗୁଆ ଦୁର୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଗେରୁଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଓ କ୍ଷମତାର ପତିଆରରେ ଜନତାକୁ ଜାଗିର ଭାଗିବା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ତାହା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଖି ବୁଜି ସୁନା କଳସ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପାଦ ତଳୁ ଭୂଇଁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ରାବିଡ଼ି ଦେବା, ବିକାଶର ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ନେଇ ଜନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସେ ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷଣ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍ଡିଏ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷଣ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଏହି ସ୍ନେହ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ପାଇ ପାରିନି। ବିଜେପି 239 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ସେଭଳି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ 290 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ଏନ୍ଡିଏ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଦଶକ ଭଳି ଏବେ ବି କାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କୋରେଇରେ ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ବାଜିମାତ। କୋରେଇରେ ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ବାଜିମାତ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଜିତିଛନ୍ତି। କୋରେଇରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ଏଥିସହିତ ଯାଜପୁର ବିଜେପି ଗଡ଼ରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆକାଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ସେଠି ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ 2014ରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଜିତିଥିଲେ। 2019ରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଦଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ 2024ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଚିତ୍ତପଟାଙ୍ଗ। 60,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2014ରେ ଏହି ଆସନରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ସେ 62,060ଟି ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 5,67,799 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାରିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଣବ ଏବଂ ଲେଖିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋଟ 5,53,777 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ 4,40,793 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଣବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଗଲାଣି ଫଳାଫଳ। କେଉଁଠି କିଏ କାହାକୁ ହରାଇଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରି
ନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବିଧାନସଭା ଆସନର ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଆସନରେ ହରାଇଲେ। ବାଙ୍କିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜୟୀ, ବିଜେପିର ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ଅଶ୍ୱିନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିତିଲେ, ବିଜେଡିର ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ରଣପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ସୁରମା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ସାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଭସିପୁରାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଫୁଲବାଣୀରେ ବିଜେପିର ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଜୟଶ୍ରୀ କହଁରକୁ ହରାଇଲେ ଉମା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଜୈନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ନବୀନ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବି ନାୟକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିୟାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଚିଲିକାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଚିତ୍ରକେଣ୍ଡାର କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗୁଖିଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଡମ୍ବରୁ ସିସାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ସୁଧୀର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ 18,685 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେବଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ସୁଧୀର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିରେ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିଜେପିର କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍କ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ମହିଧର ରଣାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଖଡ଼ିଆଳରେ ବିଜେଡିର ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ହିତେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାରିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାଜନୀତି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପଦ୍ମ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା 81 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି 47 ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଜପା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭାଜପା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେଡି 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବା ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରି ବସିଥିଲା ଭାଜପା, ଯାହା ଏବେ ଫଳାଫଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଷଣ୍ଢୁଆଣି ଆକ୍ରମଣ। ଲଢ଼େଇ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା କି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଦା ଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁହେଁ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଜପା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଥିଲା କି ମଇଦାନ